नमस्कार सांग मैंने गोटे नुआ ब्लॉग भिडियो आपको स्वागत करें बर्तमान आज पाग आज पाग ठीक ठाक दे बर्तमान खरा देता बर्तमान पूरा मौसमटा क्या बोलूँगा आउ खरा टिके टिके दौला बर्तमान मेघुआ कर आज आइटम होमर ये देखु এইটা মাছ পোড়া সহিত আজ ভাত খিয়া হব দেখুন বহু কিছু করছি মু দেখাই দেবে আপনার এইটা দেখুন কিস করুଛୁ ক স্লাট বনাউছি গাঁরে भी স্লাট ଗାଁରେ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସ୍ଲାଟ୍ ବନାଉଛି ଦେଖ पूरा हाईलाइट स्लाट रे किस मिसाऊछु देखु गाँव रही टाइप स्लाट करा जाए देखु पखाड़ भात लंका लंका लुण चामच और गाँव में देखते पकड़ा भात और काकुड़ी सलाद पूरा आराम से मैंने मजा लगे खाने को पूरा लुण और चामच देखो पशिगले बर्तमान ये चामच नौ चामच यहाँ पे है हम लोग का लूण यहाँ देखो लुण नहीं जाऊँगी चामच ना तो देख पाले बर्तमान लुण लगे लुण निहाती भाव आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु आम चैनल टी और ये वर्षा पाग तो किसी हो पारुनी इड़े सियाड़े वीडियो बनवा को जाई पारुनी देखो केते बढ़िया आम कदली यहाँ फड़ी देखु ये फड़ी आ गोटे आर गचर भी फड़ी खाईदेलु जाए आज पूरा माछ पोड़ा आ पखाड़ भात माछ पोड़ा सहित ये तेल सोरष तेल धानुआ लंका पूरा आइटम हो पखाड़ भात ये पूरा रेडी हो गला देखो मिसा ये मिसा से ठीक अच्छे ताले दांत घषुचु आराम से मु दांत घषिनी बर्तमान खाइबी दांत घषि गले मुझे खाइबी पूरा आइटम देखते आइटम चलतु बर्तमान आम दांत घषा ब्रश द्वारा कोलगेट तो ना देखुची कोलगेट नहीं आम गाँवली देसी औषधिया कोलगेट मु घषी बर्तमान ब्रश कर ब्रश चलो चलो साढ़े जीवा ये रसरे घंसले दाँत पूरा मजबूत रहिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ରସ ବାହାରୁଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫେଣ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘଷିବି ଫେଣ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖୁ ପୁରା ବାହାରିଯିବ। ପୁରା ଦେଶୀ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ସିଷ୍ଟମ କୋଲଗେଟଟା। अरे वाह सତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲଗେଟଠୁ ଆହୁରି ପାୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଡ଼ିସିନ। ଏଇଟା ପୁରା ମେଡ଼ିସିନ। ଦାନ୍ତ ପୁରା ମଜବୁତ ରହିବ। ଚଲୋ ହଁ बिना कोलगेट रे कोलगेट बनैतिलु जे ହଁ बिना कोलगेट रे ब्रश कलु ବିନା କୋଲଗେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୋଲଗେଟ ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ଏମିତିଆ गछ ସେଇଟା थिबो ଭୁଲିଗଲି କି ଗଛଟା ସେଇଟା ଯଦି ରହିବ ଗଛ ଆମ ଭାଷା ତ ଭେଣ୍ଡରା ଗଛ କୁହନ୍ତି। କେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାଟାକାଟି ହେଇଥିବେ ବ୍ଲେଡ୍ କି ପନ୍ କି କଟୁରୀରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ରସଟା ଲଗେଇବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଜିଥିଲି ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇ ରସଟା ଲଗେଇଥିଲି ଏଇନା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏତେ ହାର୍ଡ। ସିଆଡ଼େ ଦେଖା ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଗଛ ଆମର ହେଇଛି ଦେଖ ପପିଆ ଗଛ ପପିଆ ଗଛ। ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶାଗ ଇଏ ସୁଜନା ଶାଗ ସାଲାଡ଼ ବୋଉ ପାଇଁ ତାର ବଡ଼ ତାଟିଆରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆମେ ଖାଇ ସରେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଏଇଟା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ।